क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी है। एक ही ख़ानदान के 7 अफ़राद बखर में कत्ल कर दिए जाते हैं। वजह क्या है? ज़मीन का तनाज़ा है और वही ज़मीन जो कि यहीं पर रह जाएगी, जो कि इंसान की शान-ओ-शौकत में इज़ाफ़ा कर रही थी वो ज़मीन, वो यहाँ पर रह जाएगी। लेकिन 7 अफ़राद इस दुनिया से चले गए हैं और एक ही ख़ानदान के ये 7 अफ़राद हैं। जनाब, बखर में एक अफ़सोसनाक वाक़या पेश आता है। इस अफ़सोसनाक वाक़ये में सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़मीन के कुछ 6 से 7 इंच के तनाज़े के ऊपर ये इतना बड़ा कदम उठाया गया। ये कदम आज नहीं उठाया गया, बल्कि ये कदम कुछ टाइम पहले उठाया गया था। साल डेढ़ से ये मसले-मसाइल इनके दरमियान आपस में चल रहे थे। एक-दूसरे को ये ज़बानबाज़ियाँ कर रहे थे, कभी एक-दूसरे के बच्चों को मार देते थे। लेकिन आज बात इतनी ज़्यादा पहुँच गई कि जैसे ही एक इंसान जो है वो उस ज़मीन को वहाँ से काटना शुरू करता है, वो जो पगडंडी होती है उसको काटना शुरू करता है, तो उसके ऊपर जो है वो काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और जैसे ही उस एक बच्चे को फायर मारते हैं, तो उसके बाद जैसे-जैसे उसके ख़ानदान के कुछ बंदे आते जाते हैं, तो वहाँ पर जो है उनको गोलियाँ मार दी जाती हैं। शुरू में 5 अफ़राद गोलियों से मौके पर ही अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं और 2 जो है वो बाद में अस्पताल में फ़ौत होते हैं। 7 अफ़राद को कत्ल कर दिया जाता है। ये वीडियो देखकर मैं हैरान हो गया। मैं ये सोचता हूँ कि क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। जनाब, ये सारी चीज़ें इतनी अफ़सोसनाक हैं कि मैं हैरान होता हूँ कि सीसीडी जो पंजाब के अंदर जो है वो असला ख़त्म कराना चाह रही थी, लेकिन पंजाब के अंदर असला आज भी चल रहा है और बेधड़क चल रहा है। जनाब, ये ज़मीन, ये शान-ओ-शौकत, हर चीज़ यहीं पर रह जाएगी। लेकिन अफ़सोस मुझे ये होता है कि चांडिया बरादरी के दरमियान बस्ती चांडिया में बखर के इस इलाके में 7 अफ़राद को गोलियाँ मार दी जाती हैं और आज का दिन बखर के लिए इंतहाई क़यामत ख़ेज़ बरपा साबित हुआ और ये क़यामत वाला दिन जो है बखर में ये समझ लें कि आज बखर बिल्कुल उदास है और वहाँ पर जो है पूरा बखर नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है। जनाब, सोशल मीडिया पर ये खबर जैसे ही वायरल होती है, तो मैं समझता हूँ कि खून खून जो है वो सफ़ेद हो चुके हैं और ये आपस में रिश्तेदार थे और रिश्तेदारों के दरमियान ये मसला पेश आता है। ये सगे कज़न थे, इनके दरमियान ये मसला पेश आता है और ये कम अज़ कम जो है वो 6 से 7 माह पुराना ये मसला है। इससे पहले भी झड़पबाज़ी होती रही, मामलात होते रहे, लेकिन यहाँ तक बात नहीं पहुँची। मैं सोचता हूँ कि इंसान कितना ही ज़्यादा जो है वो जल्दबाज़ है, कितना ज़्यादा जल्दी वो फ़ैसले ले लेता है। आपके सामने है कि एक घर के 7 अफ़राद कत्ल कर दिए जाते हैं। ये ज़मीन क्या पता हमें मरने के बाद ये जो है वो मिलती है, नहीं मिलती, कफ़न मिलता है, नहीं मिलता, लेकिन कोई पता नहीं है। सिर्फ़ गुस्सा, चंद मिनट का गुस्सा इतना बड़ा स्टेप उठा देता है। कुरान पाक में ये चीज़ फ़रमाई गई है कि जिस बंदे ने सब्र से काम लिया, वो बंदा जो है वो ऊपर जाएगा, वो बंदा जो है वो बुलंदी पाएगा। गुस्सा चंद मिनट का गुस्सा होता है, लेकिन ये बखर के अंदर जो है एक क़यामत ख़ेज़ ये जो है बात देखने को मिली कि वहाँ पर जो है 7 अफ़राद का कत्ल कर दिया जाता है। क्या पंजाब के अंदर सीसीडी और ये इदारे कहाँ पर मौजूद हैं? क्या बखर के अंदर जो पुलिस का ये मसला ये क्रिएट हुआ, तो उसमें ये चीज़ पहले से जब एक एप्लीकेशन पहुँची हुई थी बखर पुलिस को, तो वहाँ पर क्यों अमल दरामद नहीं किया गया? उन लोगों को पकड़ा क्यों नहीं गया? उन लोगों को जो है वो दोनों पार्टियों को पकड़ कर अंदर कर देते ताकि मामलात जो है दोनों के दरमियान ठंडे हो जाते, या किसी पटवारी को बुलाकर या किसी भी बड़े को बुलाकर उस ज़मीन का मामला हल करवा देते, तो आज ये 7 कत्ल ना होते। इसमें बच्चे भी शामिल हैं। 18 से 45 साल के दरमियान ये जो बच्चे जो है वो बच्चे, नौजवान, ये सारे जो है वो इनमें से 7 अफ़राद जो है वो आज जो है वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं और वजह ज़मीन का तनाज़ा है। और यहीं पर मैं आपको छोटी-सी एक बात बताता जाऊँ कि अगर मिसाल के तौर पर यही जो है वो नौजवान तबका बुज़ुर्गों के पास बैठता और बुज़ुर्गों के दरमियान एक जो है वो सुलह करवा देते और जाकर जो है वो सब्र से काम लिया जाता और ज़मीन के ऊपर जो है वो जिस तरह बुज़ुर्ग कहते हैं वैसे काम हो जाता, यकीनन ये सारे का सारा मामला ख़त्म हो जाता है। और मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ कि देहातों के अंदर ख़ुसूसन देखा गया है कि वहाँ पर इस तरह के मामलात होते हैं, छोटी-छोटी बातों पे ज़मीनों के ऊपर सारे मसले-मसाइल इस तरह क्रिएट होते हैं। और याद रखिएगा, देहातों के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शैतान तबीयत रखते हैं और वो शैतान तबीयत जो लोग आज आपके सामने इतना बड़ा स्टेप उठा गए हैं। ये दोनों ख़ानदान के दरमियान एक थर्ड बंदा ऐसा होगा जो उसको भी भड़का रहा है और उसको भी भड़का रहा है और भड़काते-भड़काते जो है वो 7 अफ़राद जो है वो
اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں جناب۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو خصوصاً دیہاتوں میں جو ہے وہ شعور ہونا چاہیے، وہاں پر اس طرح کا جو ہے وہ ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے، ان لوگوں کو جو ہے وہ صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، کیونکہ دیہات کے اندر جو ہے وہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ اتنی زیادہ اپرچونٹیز نہیں ہوتی، کاروبار نہیں ہوتے، شہروں میں بزی لائف ہوتی ہے، ہر بندہ اپنا کام پہ کام کر رہا ہوتا ہے، کہیں کاروبار کر رہا ہوتا ہے، لیکن دیہاتوں میں وہی جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے دماغ میں کچھ کریٹیوٹی پروڈکٹیوٹی نہیں ہوتی، اور وہ بیٹھ کر جو ہے وہ ایک دوسرے کے بارے میں ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے دیہاتوں کے اندر، اور دیہات میں یہ چیز عموماً دیکھی گئی ہے کہ وہاں پر یہ سارے معاملات ہوتے رہے ہیں۔ جناب اعلیٰ، میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ جو خبر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اپنے بچوں کو بھی اس خبر کی ہوا نہ لگنے دیں، کیونکہ یہ خبر اتنی دل دہلا دینے والی خبر ہے۔ اس خبر میں جو ہے وہ یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ خون واقعی سفید ہو چکا ہے، اور بکھر کی زمین آج خون کے آنسو رو رہی ہے جناب۔ یہ زمین ہے، یہ پل بھر جو ہے وہ زمین بدلتی رہتی ہے اپنے مالکان، آج آپ کی ہے کل کسی اور کی، یہ کوٹھیاں، یہ عمارتیں، یہ گاڑیاں، یہ بنگلے، یہ سب کچھ ادھر رہ جائے گا۔ جو انسان کی زندگی چلی جاتی ہے تو پھر انسان دوبارہ واپس نہیں آتا۔ آج یہ 7 افراد جو ہے جو قتل ہوئے ہیں، یہ اس وجہ سے ہوئے ہیں کیونکہ جذبات ہوتا ہے، یہ نوجوانوں کا جو خون ہوتا ہے اس کے اندر صبر کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا، اور اسی طرح یہ صبر سے جو ہے وہ کام نہیں لیا گیا، اور آج یہ آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ بستی چانڈیا ہے، اور چانڈیا بستی بکھر کے قریب ہے، اور وہاں پر جو ہے یہ سارا معاملہ پیش آتا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ مریم نواز صاحبہ اس واقعے کا نوٹس لیں گی، اور اس نوٹس کے بعد جو ہے قانون حرکت میں آئے گا۔ کیا یہ قانون ہر جگہ پر مریم نواز کے نوٹس لینے کے بعد ہی حرکت میں آئے گا؟ کیا سی سی ڈی جو ہے وہ اس نوٹس لینے کے بعد میں حرکت میں آئے گی؟ یہ ساری چیزیں آخر کیوں ہیں؟ مریم نواز ایک جگہ سنبھالے، 2 جگہ سنبھالے، کہاں کہاں وہ ساری چیزیں سنبھالے؟ کم از کم اتنا تو جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دیکھنا چاہیے کہ پنجاب کے اندر اسلحہ ایک دفعہ جب ختم ہو گیا تو پھر بعد میں یہ سارا اسلحہ کہاں سے آیا؟ یہ گولیوں کی بوچھاڑ چھلنی، یہ سارا کچھ جو ہو گیا، یہ آخر کیوں ہوا ہے؟ سوچنے والی بات ہے، ایک سوالیہ نشان ہے ان اداروں کے لیے جو کہ اسلحے کی ممنوعیت کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ یہ آج جو نوجوان بچے جن کی ماں کا جو ہے وہ سمجھ لیں کہ بیٹا چلا گیا، جن کا جو ہے وہ لخت جگر چلا گیا، وہ کیا جو ہے وہ آپ کو دعائیں دے گی؟ کیا جو ہے وہاں کے لوگ جو ہے وہ آپ کو دعائیں دیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ ماں جو جھولیاں اٹھا اٹھا کے رو رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ میرے بچوں کے اوپر ظلم ہوا ہے، وہاں پر یہ چیز کم از کم انسان کو دیکھنی چاہیے کہ میں جو یہ کام کرنے جا رہا ہوں اس کے بعد ہونا کیا ہے۔ جب پسٹل سے ایک بار گولی نکل جاتی ہے تو وہ پھر واپس نہیں آتی، اور پھر جذبات میں کیا گیا فیصلہ یہ بھی واپس نہیں آتا۔ انسان میں سمجھتا ہوں کہ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان کو یہ چیز دیکھنی چاہیے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ خصوصاً زمین کے اوپر کوئی مسئلہ مسائل ہے تو خدا کے لیے کوشش کیا کریں کہ ان معاملات سے بچا کریں۔ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے میری ریکویسٹ ہے، خدا را پنجاب کو اسلحے سے فری کیا جائے۔